નવરાત્રિના 9 દિવસ માતાજીની આરાધના માટે ખૂબ જ મહત્વના હોય છે। એક અનોખા ભક્ત જેઓ છેલ્લા 24 વર્ષથી નવરાત્રિના 9 દિવસ એક પગે ઊભા રહી માતાજીના અનુષ્ઠાન કરી રહ્યા છે। નવરાત્રિના 9 દિવસ એક પગે ઊભા રહી માત્ર પાણીના સહારે જ તેઓ આરાધના કરે છે। તેઓનું માનવું છે કે તેઓ દેશ, રાજ્ય, ગામ સહિત વિશ્વ શાંતિના કલ્યાણ માટે આ તપ કરે છે। તેમજ આમ એક પગે ઊભા રહેવાથી તેમનું મનોબળ મજબૂત બને છે। તેમના પરિવારના તમામ સભ્યો 24 કલાક તેમની સેવા માટે હાજર રહે છે। સુરેશભાઈનું કહેવું છે કે માતાજીની કૃપાથી આજ સુધી કોઈ પણ મોટી તકલીફ થઈ નથી। जय जय हुमा। मारो नाम सूरजभाई नानजीभाई चौहान से। हूँ छेल्ला 24 वर्षथी माताजीनी नवरात्रि दरमियान एक पग पर झूला तप करी अने माताजीनी आराधना करूँ छूं। लोको जे कोई इष्टदेव होय एनी आराधना करवी जरूरी छे, पण मने एवो विचार आव्यो के लावो ने थोड़ुं कष्टवाळो अनुष्ठान करीए, जेथी करीने माताजीनी दृष्टि जल्दी अपना ऊपर पड़े। ए हेतु थी मैं छेल्ला 24 वर्षथी आ माताजीनुं अनुष्ठान करूँ छूं। तो एमां घणी कष्टियों आवे छे, घणा प्रॉब्लम पण थाय छे, सॉल्व। हूँ माजीराणा भिखाजी मेलाजी सेद्रासननो वतनी छूं। मने समाचार मळता के सुरेशभाई छेल्ला 24 वर्षथी मां जवुनी कठिन आराधना करी रह्या छे। एक पगे उभा रहीने माताजीनी आराधना करे छे। तो ए सांभळीने हूँ दर्शन करवा आवेलो अने सुरेशभाई अने माताजीना दर्शन करीने खूब धन्यता अनुभव करूँ छूं। अने धन्य छे, मानो खूब खूब आभार छे के एमने एवी शक्ति आपे छे अने विश्वना कल्याण माटे सुरेशभाई पोते आटલું कठिन तप करी रह्या छे ए बदल। हाँ, जय माताजी। मारू नाम नानजीभाई छे। हूँ सुरेशभाईना पादर छूं। सुरेशभाई अमारे छेल्ला 24 वर्षथी नवरात्रिना 9 दिवस झूलो बोधी अने एक पग पर माताजीनी आराधना माळा करे छे। विश्वना कल्याणनी सौ सुख शांति रहे, कुटुंब कबीला में सुख शांति रहे एवी आशा राखी माताजीनी माळा करे छे। अने अमे पण जे बने तेमनी सेवामां हाजर।